So mao na nino ang resulta sa ato ang lutoon karon ug magsugod na ta og luto guys. So hello guys, welcome na usab kamo dinhi sa ako ang cooking vlog ug ang ato ang lutoon karon usa ka simple pero lami nga sudan. Common ni siya no pero mao jud ni mga lamian nga sudan nga madali-dali natog luto sa panimalay ang paksiw gisado recipe. So atong lamas ni ani no is kamatis, sibuyas, ahos, luya, espada nga sili o bell pepper. O butangan po nato ni og kalamansi para dili lang sa ato ang niluto. So ang atong gigamit nga isda din hino kay bangos nya butangan nato ni og paminta ug ang atong itimpla nga seasoning ani guys asin, magic sarap ug butangan nato og soy sauce and syempre dili nato malimtan ang ato ang cooking oil atong paminta ato ning iolhi og butang. So mao na nino ang resulta sa ato ang lutoon karon ug magsugod na ta og luto guys. So dali ra man ni siya maluto no. So itak-ang ra ni nato og palutoon nato dili lang nato pahubason para lami ato ang paksiw nga naboy sabaw-sabaw nga ato ang mahigo. Kung giganahan ka ni ani nga recipe, ayaw kalimot og like ug see you sa sunod nako nga cooking vlog. Bye bye.